बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। पहली तो गुजारिश है कि सब मीडिया की तरफों पता लगे भी DG खान डिवीज़न दे विच मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ की आंदन ते उन्हां दा 1 साल की कारकर्दगी उत्ते जलसे का एहतमाम है। मियाँ साहब तशरीफ की आंदन। सारी गुजारिश है मियाँ साहब को कि अल्लाह पाक ने तुहाकू जलावतनी के बाद वला एक दफ़ा खिदमत का मौका दिते, अवाम की खिदमत का मौका दिते कि अल्हम्दुलिल्लाह तुसां साहब 1.5 साल भी वज़ीर आज़म रह गए वे, हुण वला तुहाकू अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, तुसां मुंतखब थे वे। साढ़े सराइकी बेल्ट दे विच महरूमियन मतरई माला सलूक है साढ़े सराइकी बेल्ट दे नाल। पूरे पंजाब दे विच रिंग रोड बनते पेन, इंटरचेंज बनते पेन, धीरानी प्रोग्राम चलता पे। टोटल सिस्टम जरा ना आवाम की सहूलियत वास्ते मुयसरन। सिर्फ एक सहूलत कह नहीं तो कातल रोड वास्ते कहीं को नज़र नहीं आती पई। मियाँ साहब अल्लाह पाक ने तो आपको इज़्ज़त दी है। मेरी गुजारिश है जनाब को कैद मुस्लिम लीग नून दे कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मेरी गुजारिश है कि इंदे उत्ते खसूसी तवज्जो देवन, जिमें हर मीटिंग से तवज्जो देंदे बैठन। अजकल मियाँ साहब आप सिदारत करेंदे बैठन इजलास की। ये प्रोजेक्ट जरा कातल रोड वाला ना, ये सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही तजवीज़ ले सकते हैं। बाकी सारे जरा ना ऐलान कर वेंदन, तारुफ कर वेंदन, नोटिफिकेशन जारी कर वेंदन, सारा कुछ कर वेंदन। अज तो उन्होंने अमल दरामद कोई नहीं थी। मेरी गुजारिश है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जितना धीरानी प्रोग्राम चलता पे, जितनी खुशियाँ तुसां देंदे पे वे, जितनी खुशियाँ थींदियां पेन, उहदे विच साडे सराइकी खिते दे अंदर कातल रोड के अंदर कितना घर हैं जेरे बेवा थे, यतीम थे, जिन्हें दी बाल औल औलाद दर बदर ठोकरा खांदी वधी है, डेथ थी वेंदी है, कितने बच्चों की डेथ थी वेंदी है, कितनी औरतों की डेथ थी वेंदी है। मेहरबानी की वजे इन उत्ते खसूसी तवज्जो दी वजे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आंदे पेन ये जनूबी पंजाब वास्ते कातल रोड का ऐलान न करन बल्कि अमलन काम शुरू करावन। साबका दौर भी इन्हें काम शुरू किया जिन्हें DG खां बन गया, मुजफ्फरगढ़ रह गया, कहीं सियासी नाअहल की वजह को रह गया, जिंदी नाअहल ही सियासी उमल सियासतदान का उनकी वजह को कातल रोड रहा। अज उनके बाद असा कितना ही रोड के उत्ते जनाजे चा चुके हैं, इनके उत्ते कितना असा मयता उठा चुके हैं। अजन साढ़े उत्ते कितना जुल्म थी सी, इनके उत्ते कितना अमवात साढ़े उत्ते लिखे हुए हैं। इन कातल रोड के उत्ते साढ़े उत्ते कितना ये जरा ना इनके को सबर कितना सबर का इम्तिहान गिनते वे साढ़े को। मियाँ साहब तुहाडे उत्ते अल्लाह पाक की रहमत थी है कि तुसां वज़ीर आला भी आप ही वे, वज़ीर आज़म भी आप ही वे। तुहाडे पूरे पंजाब विच आवाम की खिदमत वास्ते तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तमाम तुसां पूरियां करेंदे पे जितना कोशिश थींदी पई है। सिर्फ और सिर्फ नहीं थींदी पई तो कातल रोड वास्ते नहीं थींदी पई। खसूसी शफकत करो, इन उत्ते मेहरबानी करो, तवज्जो दो। ये वज़ीर आला को भी मैं रिक्वेस्ट करे सां भी साढ़े यही पुरसान हाल के उत्ते तरस खावे। इकू हर जलसे च वज़ीर आला साहब आदन भी जरा ना मेरे को बाले दे देख ते खुश थी मैं तो आपको साढ़े बाले दी खुशियां भी देखो चा साढ़ा ही कातल रोड के उत्ते तवज्जो दो चा। साढ़िया खुशियां, साड़ी जिंदगी, साढ़ा सरमाया यो कातल रोड उत्ते ही वे। कितना खानदान हैं जिन्हें दी डेथ थी गई, अज बेरोजगार हैं, उन्हें दी औलाद बेरोजगार है, दर बदर यतीमी दे ताने मेने आंजन, औरतां अंज दर बदर हैं, ठोकरा खांजा वदन। कितना अमवात हैं जिन्हें तादाद भी तुसां अपने सरकारी फिगर दे विच अपने महकमे को भी पहुँच सकते वे। डेली दे विच कोई ना कोई अमवात 1 2 3 लाजमी थी जान, काफ़ी अरसे दराज तो थी जान। साकू साडा सब तो ज़्यादा लोड भी अलूदे वाली तो मुजफ्फरगढ़ थी, तकरीबन मैक्सीमम 50-60 किलोमीटर रोड बन दे। तुसां एक मोटरवे ना करो, सी पैक ही ना करो, तुसां सिर्फ इन्हें 50 फुट गोला देते 5 फुट के फुट बार ही दे दो। साकू ये रोड भी काफ़ी है 50 किलोमीटर, जिहदे उत्ते साडा सफ़र ही आसान थी वैसी, एक्सीडेंट को भी असां बच वेसूं। तुहाडे वास्ते मसैल बहु हो सन, ये मसैल सब तो साढ़े किते वड्डा मसैल है। साड़ी जिंदगी का सरमाया सारा सारा कुछ यो कातल रोड लाते वे। जेरे घर का अफराद फौत थी वेंदे, उनका रोजगार बंद थी वेंदे, बाल रुल वेंदन,
یتیم تھی گئے اندے واسطے تساں خصوصی توجہ دیسو. میری ولا ولا ہکا گزارش ہے میاں صاحب تو میاں شہباز شریف صاحب آندے پن کال ڈی جی خان دے وچ ماشاءاللہ ڈی جی خان وچ بھی روڈ بندے پن, لودھرا وچ بھی بندے پن, ملتان وچ بھی بندے پن, اتنے اپر پنجاب وچ بھی بندے پن. صرف یہ 50 کلومیٹر دا ٹکڑا رہندا پہ جرا اج تے نہیں بنیا. جناب انہی دی اے بھی ایک عوام دے وچ تواڈی ایک شہرت بھی ہے, محبت دا نام بھی تھی سی, تواڈی خدمت دا نام بھی تھی سی بھئی میاں صاحبان نے ایک خدمت کیتی اسرائیل کے خطے واسطے. میری وال ہکا گزارش ہے میاں صاحب تئیں, میاں نواز شریف صاحب تئیں, میاں صاحب انہی خصوصی توجہ ڈیون. اتنا کوئی خاص فنڈ کوئی نہیں لگدا, اتنا خاص پیسہ نہیں لگدا جتنا یہ ایشو ہے, جتنا اموات تھیندے پن. تھوڑے پیسے نالے کام تھی سکتے, 50 کلومیٹر روڈ بن سکتے, اور یہ 50 کلومیٹر کچھ ہے کہ نہیں تواڈے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ دے کوٹے وچوں مہربانی کیتی ونجے, یہ ساڈا ازالہ کیتا ونجے, ساڈے تے کرم نوازی کرو, ترس کھاؤ. اساں ووٹ دیتے نون لیگ کو ووٹ دیندے بھی ہیں, مہربانی کرو ساڈے جڑے باقی جتی مسائل ہیں تساں حل کرندے پے وے. ایو ہکو مسائل رہندا پہ ڈی جی خان ڈویژن دا, ضلع مظفر گڑھ دا. شفقت کرو, اساں دعائیں دے تواکو جڑا نا تواڈی زندگی دے وچ اے اللہ سے برکت دتی ہے, زندگی دتی ہے تواکو ہی واسطے دتی ہے. کیا پتہ یہ چنگا کام بھی تواڈے کولوں گننا ہوئے, اللہ سے تواڈے کھاتے چ لکھیا ہوئے. مہربانی کرتے ساڈے شکایت دا ازالہ کیتا ونجے. بہو احتجاج تن جڑے ردی دی ٹوکری وچ بکا سٹے گئے, بہو احتجاج تن جنہیں تے کوئی توجہ نہیں تھی. کئی نوٹیفیکیشن تھے, کئی ممبران کو خوش کیتا کہ تواڈے آکھے تے اساں کر دیتے, تواڈے آکھے تے اساں کر دے, لیکن حالی تک کوئی عمل درآمد نہیں تھیا. مہربانی سی جناب دی اے تساں توجہ کرے سو. این قاتل روڈ دا جڑا نا ساکوں قاتل روڈ بنوا دے سو, ایندا ایک قاتل دا نا کڈھ تے این روڈ دا نا شریف روڈ رکھ دو, شریف دے نا تے روڈ رکھ دیتا ونجے, قاتل دا نا ہٹایا ونجے. میری ولا ولا ہکا التماس ہے, مہربانی کیتی ونجے اے روڈ بنوایا ونجے. اللہ حافظ. میاں توسل صاحب تساں علاقے دی بہت بہترین رہنمائی کرندے پے وے, اور سیاسی سماجی حیثیت نال تہاڈا ایک نام ہے. الحمدللہ تساں قاتل روڈ دے بارے بھی آکھ چکے وے, اور انشاءاللہ صبح انشاءاللہ ERW نیوز دے تھرو انشاءاللہ تہاڈا پیغام جڑا ہے اساں پہنچا دے سو, بلکہ پورے پاکستان وچ پوری دنیا تے انشاءاللہ نشر تھی سی. اور سارا ایک چھوٹا جہا سوال ہے, تساں ایک سماجی کارکن کی حیثیت نال کام کرندے وے تے اپنے سماج وچ ساکوں دو ترے چیزیں دی اشد ضرورت ہے, جنہیں کسی نہ کسی ایک صاف پانی بھی مہیا نہیں کیتا گیا. یہ بارے تساں سارا حکمرانے کو کیا آکھنا چاہتے ہیں, MP MLA اس کو گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ دا ہر DCO کو, کمشنر کو, ڈپٹی کمشنر کو ہدایات ہیں بھئی جتھا پانی دا مسئلہ ہے فوراً حل کرو, جتھا سیوریج دا مسئلہ ہے کو فوراً حل کرو, جتھا صفائی ستھرائی دا نظام ناقص ہے اتھا کو بھی حل کرو. لیکن میں ڈپٹی کمشنر جی مظفر گڑھ ہے نا ساڈے اپنا قرۃ العین صاحبہ صاحب, وہ اج تک کوئی توجہ نہیں دیتی ماڑے دے مسائل دے اوتے, حالانکہ 40-50 ہزار دی آبادی دا ایک قصبہ ہے, شہر ہے, اندے اوتے کوئی توجہ نہیں دیتی ٹائم تک. لہٰذا اساں اندے اگوں بھی اپیل کی 3-4 دفعہ شکایتاں بھی درج کرا چکے ہیں. جی ڈسپوزل ہے ساری ماڑا دی سیوریج ہے, انہاں مین مسئلہ ہے کہ وہ ہینڈ اوور کہیں محکمے دے کہ نہیں, ایک دو محکمے کولوں کیتے نے تو انہاں دے کاغذ بھی نہیں ملے اج تک. اندا بل بھی پرائیویٹ طور تے بھی بھریا ویندے, سرکاری طور تے بھی MPA صاحبان گئے تو انہاں دے آکھے تے بھریج پیا وہی بھروا آندن, پرائیویٹ طور تے بھی اساں چندہ کرتے بھرندے کھڑے ہیں. لہٰذا ایندے اوتے بھی ساڈے ڈپٹی کمشنر دا مسئلہ ہے او توجہ دے. وزیر اعلیٰ دا ایندے اوتے تے کوئی ایشو کہ نہیں نا, انہاں تا پہلے بھی اے حکم جاری کیتے بھی جتھا صفائی ستھرائی دا نظام ہے, گند کورا پہ انہیں کو اٹھاؤ, انہیں کو بکاؤ, باہروں سٹو, اے سیوریج دا نظام ہے, پانی دا نظام ہے کو بہتر بناؤ. کیا تو ٹیل اینڈرز ہونے کی وجہ تو ایسا کو پیچھو آنکا دیتا بنا میں یا کوئی مسئلہ ہے کیونکہ یہ جتوئی ہے وہ خانگڑ ہے, جتوئی دی انڈے یہ خانگڑ دی انڈے, کیا سب کو ہی وجہ تو نہیں سر این وجہ کو لوگ کوئی شکا نہیں, کیونکہ ساڑھے جرے ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی کوشش کیتی پہن. لہٰذا این ڈپٹی کمشنر نے آج تک کوئی کہیں شہر دا ویزٹ نہیں کیتا, خانگڑ دا, آلودے علی دا, رڑھالی دا, ماڑے شہر دا, بھئی اتھا کوئی مسائل ہیں, اتھا کوئی مسائل ہیں. ممبران اسمبلی بھی تا ہنائے کلو ویندن, ہنائے کلو ایک تے آندن, یہ توجہ دے وین نہ دے وین وہ ہنے دی مرضی ہے. یہ تو ہنے دا مسئلہ ہے نا, یہ ہنے کرنا ہے. ساری ہون بھی اپیل ہے اپنا ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو بھئی اے ویزٹ بھی کرن جتا جتا شہر چھوٹے چھوٹے,
ان تے توجہ دیون سارے شہراں دے مسائل پانی دے مسائل سیوریج دے مسائل یہ تو عام روٹین دے مسائل جن اتنے خاص اتنا خرچ بھی نہیں تھیندا فنڈ بھی نہیں لگدا تھوڑے جے فنڈ نال یہ کام چلدے پے لہذا آج تے توجہ نہیں دیتی 1 سال تو واٹر پلانٹ بند پے تھیا سارے کو ماڑے شہر دے وچ گورنمنٹ ہائی سکول ماڑے دے اندر ایک بہت بڑا واٹر پلانٹ لایا گیا جڑا کہ کافی عرصے تو بند پے کیا انہوں تے تساں کیا کہیں کو آکڑا چاہتے ہوئے ڈی سی او صاحب کیا آپ صدر یا ایم پی ایم ایل ایز کو آکڑا چاہتے ہوئے کہ وہ آ کے ہی کو ٹھیک کرا دے تاکہ سارے علاقے کی نمائندگی تھی ویسی سارا علاقہ گزارش ایم پی اے صاحبان نے 2 دفعہ بندہ بھیجے سابق ڈی سی او بھی آیا وہ بھی دیکھ گیا لہذا سکول والا پلانٹ دا تے چلن مشکل ہے کہ ان دی مشینری ناقص تھی چکی ہے تے جرا اندر نال یونین وچ لگا پے اندے کو جن چلن دے چانس ہی صرف تھوڑا جہا پانی خرابی دی وجہ کولو یا بل دی وجہ کولو بند پے تھی ٹھیک ہے سر تمام مہربانی یار میں نیوز برین فارم سے تصدیق دینا ہے تو میں تہاڈا یقینا شکریہ ادا کرنا کہ تساں اے آواز ساری اجاگر کرنے پے سبحان اللہ دے واسطے یتلے اللہ سے جن کو اختیارات رہتے ارباب اختیار ہیں جڑے لوگ او سن ساری آواز میں تو تمام اینکر جتنا نا وڈے انہیں کو بھی گزارش کرے سا کہ مہربانی کرن ہر آواز اٹھندن ہر مسائل دی اٹھندن صرف قاتل روڈ دی حامد میر صاحب بن منصور خان صاحب بن منصور علی خان صاحب انہیں لوگوں کو بھی چاہیے کہ سارے ہی قاتل روڈ دے بارے آواز اٹھانا میری گزارش انہیں تو سینئر ہیں انہیں کو اللہ پاک نے اے عہدہ بھی دیتے اور انہیں دی بھی سنی دی بھی ہے تو بھی کمال مہربانی جے تک تساں سنوا سکتے ہوئے محنت کیتی پے کوشش کیتی پے اللہ پاک تو کو اجر دے سی اور سے میں تواڈے تمام ممبران دا شکر گزار ہاں اللہ پاک تو کو مزید توفیق دے اے مسائل اجاگر کرن دی باقی کام کرن والی اللہ دی ذات یا ارباب اختیار ہیں